Team Monty. Okay, paunahan lang mga 15. Final round to. Hindi ko nabidyan, sorry. Pangalawang tumitira to ha. Ang score natin 0-1-0. Uli si Kuya Jonathan. Pwede mo na yan. Yun, 0-1-1. Adjust, malayo. Practice ba naman eh, no? Tapos namove ng karaan. Galit na galit si Jonathan. Ako ng practice, makakansel lang pala. Gigil na yun eh. Wala naman na, paano may ayuda naman. Gigil na yun eh. Hindi ko rin alam na may laban yun, buti nag-chat ka eh. Walo. Siyam no? Ilan ka na? 9 9 points. Okay na, 2 rounds lang. Nakaraan, 3 round ba? Perfect. Isang place. Hindi yung tira na ito matining kuya oh. So, mabagal na oras. Kasi nguso-nguso yung tira niya eh. Pinipitikan niya lang oh. Score 0-4-9. Score natin 0-4-9. Ito yung mga kalaban ni tatay itong ng money game. 0-5-9. Uli si Kuya Jonathan pag matapos niya itong 6. Last 5. Excuse Kuya. Idol. Idol. Yeah. Yeah, excuse. Okay na. Yes. Yeah. 1-5. Ilan si Kuya Jonathan doon? 1-5-10, 2-5-10. 2 points for James. 2-5-10. 2-6-10. 6 points. 7 points. 2-7-10. 8 points. 2-8-10. 9 points. 2-9-10. Uli naman si Kuya Jonathan eh. Sablay oh. 9 points. 5 lang. 11 points. 2-9-11. 12 points. 2-9-12. 3 Tapos na kuya. Nakapano. 40. Last shot, Venom. Tayo, Venom. Champion, idol natin. Nice game. Okay. Shoutout mo muna. Popost ko na to agad. Shoutout. Thank you kay Lord. Sa anak mo. Sakto sa ano. Magpunta ko bukas sa ano. Sa anak ko. Sakto. Para sa ano. Team Mananabas to. Shoutout. Sa mga taga San Mateo. Nice game. Shoutout. Sa mga kasama ko. Sila Eman, si Ariel, si Jeren. Yun. Sa mga Bulacan. Isara mo na. Lagi tayo talo sa mga Bulacan.